السلام عليكم حرامين، مرحبا. غدا زيدين عرفت مني غير ان شاء الله اتري مريح نرى سيركني وكذا هذا شنت نغيج لا غوسيت سامبل غير لي بيلون ويزيد البطاطا ماشي اتغزم ممش خص خدمت يجن حاجه يجن لا غوسيت très simple. Bonjour les filles, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous ai prise avec moi pour vous faire montrer en fait une astuce de recette très simple qu'on connaît tous, mais elle est très spéciale puisque vous n'aurez pas besoin d'ustensiles. Donc là, il nous faudra des cuisses de poulet, des pommes de terre, du sel, du poivre, du safran, de gousse d'ail, coulis de tomates, de l'huile d'olive, des épices, de grillade et du gingembre. حرامين سوجد دانتاتيا تمسدين ويزيد إغسين بطاطا تمسدين ويزيد كغون زعما لي بيلون ودي تمصد تكمر إغسين غثن جعت نين تيشات توما حتيش حاين إغسين الزعفران محطات زيتون تمجعت حركون أين كيما كده أتغزان يجن حاجة تسر سوا الطاس وتوي بو حوايج نغني يتاسد المكلان نس دجمة و تمسدني عمانت سوامان صبحت. Les filles, cette recette, en fait, c'est comme si vous l'avez cuite à la cocotte, mais c'est au four. Mais les pilons, en fait, sont super succulentes. Elles sont moelleuses. Vous allez voir, c'est quelque chose de très très bon. Donc là, comme vous voyez, je coupe les pommes de terre en rondelles. Je les ai lavées, épluchées, bien évidemment, et je vais les couper en rondelles, pas trop épaisses, pas trop fines non plus. نشتو راه تحرمين كشربطه ساعه تكسس خواري دودونيمو وتكسس بوت كدا طاس بوت زدت الطاس اتكسر غا نورمال اخمين سنتيمتر 1 سنتيمتر. هكا هما تحرمين ما مشنيغهم تسمي اجن بليسي لا كونجيلاتور تسر سوا طاس وتصبح تقم دايس زجت الزيتون تقم طبعا تجايين خمساني غا تعجبهم زجت الزيتون تقم وها خما تقم زجت الزيتون تقم ايبيسني يتكسن ايبيس غرياد تفرغ دايس بطاطا تبلعم تحرشم. Donc là les filles, avec juste un sachet de congélateur, vous mettez de l'huile d'olive. Vous pouvez mettre à volonté, il n'y a pas de matière grasse. Vous mettez de la ciboulette et de l'épice pour grillade. C'est tout. Vous versez vos pommes de terre, vous refermez le sac de congélation et vous malaxez le tout. Vous mélangez, juste pour que les pommes de terre soient imbibées de cette sauce. مشتورة ما تحرمين خون اتبلعم اني غداي السيبولات صافي اتحارش ميمو تو غدا شنتني قمدايس شويه نتمجحت اتحارش ميمو سكبره صافي اتحوزن غطاف. Donc là les filles, j'ai aussi oublié de vous dire, en fait il faut rajouter un petit peu de sel, voilà, juste pour qu'elle soit bien salée, et du safran à la fin. ثاني نبدا يسرى شويه الزعفران صافي اتبلع ملايه اتخاوض مسكفره اتحوز مغطف وتسخسوريم افاس النوم وتسخسوريم بور حوايج يجي نحاج تسهر سوا طاس. Donc comme vous voyez les filles, en fait c'est une astuce pour les personnes qui veulent pas laver les ustensiles à la fin. Vous ne vous salissez pas les mains et c'est super pratique. Donc vous mettez vos pommes de terre de côté et vous allez faire la même chose pour les pilons. Donc vous prenez un sac de congèle. Donc les pilons, elles ont été lavées et égouttées. même شتو راه ما تحرمين بطاطا تقيم تغوزي سرخو نعاود منايا اك تمستين ويزيد صاي خثنت حدرا خثنت
صود مغتنت الخوات سيغ بليسيلا الكرديس زيت الزيتون الزعفران رحطة تمتجحت تكولي الطوماط تحركوم كلشي لي زيبيس تكسم دايس مورسوني نتيشا تكسم دايس الزدادن ني تحكان تيشا تكم دايس صافي تكم دايس مره لي زيبيسني طول باش نتشنو مزوار كوم فويي لي في جي بري ان ساشي j'ai mis de l'huile d'olive, du sel, du safran, du curcuma, du persil, du paprika, les 2 gousses d'ail et du persil. Et vous allez reproduire la même chose. Vous allez mettre vos cuisses de poulet et ensuite malaxer le tout. نمشطو رماتي حرامين غنديس كوسفة تيشاف صافي خمات تقم منايا تقم دايس لا صوص كولي تقم تمسلين ويا زيد ادخر. Donc une fois que j'ai tout mis la préparation dans le sac congèle, je vais mettre les cuisses de poulet, les pilons. Et ensuite je vais refermer et malaxer le tout encore une fois. C'est une astuce les filles pratique et franchement les cuisses de poulet elles restent super moelleuses, super tendres et elles sont délicieuses. Donc vous malaxez bien le tout, vous imbibez bien les pilons. مشتو راه ما تحرمينيش نحاج تسير سواطاس جاربهم تتغزان تمسدين ويا زيت تغيمنت اضغنت وصبحنت اكباطاطا ريحن جاني مزيان يعجبسني وتويبو الطاس نارواني رماكني دويناني اخميت فوان ديت كوكوت. C'est les filles, c'est quelque chose de très bon. C'est comme si vous l'avez mis en fait dans une cocotte minute. Et là en fait c'est au four. Il n'y a pas de matière grasse, rien. Et c'est super bon. Les enfants ils adorent. Donc là vous allez prendre le sachet de congélateur. Vous allez mettre les pommes de terre dans un moule. Peu importe le moule que vous avez. Un carré serait mieux. Que ce soit en verre, en silicone, peu importe. Donc vous allez mettre bien vos pommes de terre. Vous allez essayer de ne pas les monter les unes contre les autres. Comme ça elles vont bien cuire. مشتو راه متحرمين ديري غاهم يجن ابلاطو ضنكران يجن السنيد صافي مش ما سنيت ماشي انا غاهم سنت يمو كاري الصباح خاص بطاطا صافي اتبزع مسكباره خاص بطاطا وثنيبو ايش تختن نغني يمو اتم مره ديشتم لا تصبح سواطاس صافي خمات قم مره منيه تري تبزعت ايش طافيت نغني سنش اتسع سمخاس تمسدين ويغزيد يشطافيت النغني. Donc une fois que vous avez bien disposé vos pommes de terre, vous allez pouvoir disposer vos pilons par-dessus les unes à côté des autres. مشتو راه ما تحرمين اساشيني يزيد دايس لاصوص كيغدايس ركاس امكران نوامان فارق دايس سنش. Comme vous voyez les filles, il me restait de la sauce en fait dans le sac congèle. J'ai pris un grand verre d'eau et je l'ai mis dans le sac congèle. J'ai bien mélangé le tout et je les ai versés sur les pommes de terre et les pilons. Je vais pouvoir parmeser un petit peu de ciboulette par-dessus. هاد الصوص خاص هادي حرامي نسنش سيبولات سنش يرفوا حتى سنتيد تفوح نتشنانت صافي. هاد كباغ دايس بابي سولفيريسي شغد منين شغد هاد كبا عاودانات ليمينيو هاد الغفران 200 درجة ساعت واستكسغ بو ليمينيو اواني ساعت صافي بودا زعما تقسم les mignonniers, elles sont chouettes à remettre. Donc là, les filles, je l'ai une fois parmesé de ciboulette. Je vais mettre du papier sulfurisé. Ensuite, je vais rajouter de l'aluminium.
Je vais le mettre au four à 200 degrés pendant 1 heure, sans l'ouvrir. Ensuite, vous pouvez enlever l'aluminium et le laisser gratiner pendant 2 à 3 minutes, pardon. Voilà. Et voilà, elles sont sorties du four. Ça peut être un déjeuner ou un dîner, en famille, entre amis, juste entre nous. C'est quelque chose de très simple. Les pilons sont succulentes, elles sont moelleuses. Les pommes de terre, idem. Franchement, j'espère que cette recette vous aura plu. Dites-moi en commentaire si vous avez aimé. Voilà, je vous retrouve à très bientôt pour une nouvelle vidéo. À bientôt et surtout, portez-vous bien. هذه حرامين ممش توارم صفر صندوق فاران كي تخمي جمانت تسنت ايسوم نسنت يرد تمستني ويزيد ردنت واضبط البطاطا عاودنت كيف ياك شويه ناروان تسنت شنانت ما شاء الله تمني غادي حرامين اتجربت هذا يثينيت ما تعجبهم عاودنت بيتزد يجنحاش تسرس وطاس يغسيهم الا نايم بليسيلا كونجيلاتور تمني غادي حرامين الفيديويا تيري تعجبهم كراهم رموان نغني ان شاء الله يجن فيديو تصبحانت بسلامه تهلا مكيغ فنوم اريجن فيديو نغني ان شاء الله.